বড় ঘর দেখছিলেন তো তোর কোনো অসুবিধা নেই তো? মাইসে কইলা বাবা হ্যাঁ আমার ব্যবস্থা আমি নিজে করে নিচ্ছি। আমি পাড়ার ঘটনা পাড়ার সঙ্গে আমার ভালোবাসা হয়েছে, আমি কাউকে বেয়া হবা বাবা। তো শুনি কি বাবা রাগি কি কয়টে কি কইলু ঘটনা? আরে তার চাল চুচি কিছু নেই, মাথা লোফা কাউকে তুই বেহু কই কি বাবা তো মাইজিকে খাটো তো দিলা। শেষ পর্যন্ত মারধর খাই কি মাইজি কি কইলা জানো? তালি তালি से तो कबे तुमी जमा मोटे नहीं घरे कभी भात जुटे कभी जुटे नहीं कोटिया से तो कबे तुमी जमा मोटे नहीं घरे कभी भात जुटे कभी जुटे नहीं से तो करे पढ़ाशोना किछु नहीं घरेर पुबे धारेर चाले मोटे कुटा नहीं कोटिया से तो करे पढ़ाशोना किछु नहीं घरेर पुबे धारेर चाले मोटे कुटा नहीं से टका तो प्रतिदिन मद खाए मस्तानी करे की टाका करे आय कोटिया से टका तो प्रतिदिन मद खाए मस्तानी करे की टाका करे आय घटना संगे तो माइझी आबार बाबा घरके बছর খানিক পরে কালি কালি আসে তো বাবা মাইঝিকে কইতে কি কইতে কটিয়া কান্দু টুকে নিকটর দিছে চোখ গোলা হাতে খানে ঢুকিছে কটিয়া কান্দু টুকে নিকটর দিছে চোখ গোলা হাতে খানে ঢুকিছে You